Yes, O God, we commit our life to you. Help us, O God, to stand firm and to excel more in our faith walk with you. Sikalang, O Diyos, iti madayaw ingana. This is our prayer, O Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you, oh God, wherever you go. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Worship you, oh God. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. O Ama, anasantuan iti daytoy nga gundaway, madayaw ka kan may tantanok itinagan mo. Sika iti gapuanan, no apay nga iti daytoy nga aldaw kan iti daytoy nga agsapa, kat adda kami nga naurnong gapo ta sika iti padpadayawan mi.
Apo, agyaman kami, iti ayat mo, iti tunggal may sa kada kami. Agyaman kami, Apo Dios, ta iti daytoy nga kanito, adda kami nga si bibilag nga mangpadayaw ken ka. Ato ya, Apo Dios, nga tunggal may sa kada kami, iroknoy mi, dagiti biyag mi ken ka. Nga Apo, so kimaton da kami, kat no anyaman, Apo, dagiti makita mga lapod, iti relasyon mi ken ka. Ato ya, Apo Dios, nga linisan da kami, kat dumawat kami ti pamakawan, kadagiti banag, Apo, nga nagsalungasingan mi ken ka. Apo, kas buy-buyaan da kami, ammom iti kabibiyag mi iti imatang mo. Saan mi nga mailibak ken ka, isut gapuna nga iti daytoy nga gundaway. Dawaton mi iti bilag nga itud mo iti tunggal may sa kada kami. Kan kastamo to Ama nga punon na kami iti Espiritu Santom. Tapno Apo iti panagbiag mi kang runaan iti daytoy nga panawon. Kat adda Apo Dios nga pagtakderan mi iti pamati mi. Nga saan mi nga isukat kadagiti banbanag Apo Dios nga awan iti mamay na iti imatang mo no dikat Apo agpasnek kami ken aramidan mi Apo dagiti banbanag nga makaayayo ken ka. Kat Apo Dios kasangsangwen mi daytoy nga panawon adu dagiti karit nga itud na kada kami. Nga maapo dawaton mi iti panangipaay mo iti nailangitan nga laing ken bilag. Tapno kasangwon mi dagitoy nga karit iti biyag. Iti daytoy panawon iti pandemya ket adda Apo nga si bibilag kami ken kastamot nga agbaligi kami. Apo bendisyonam iti tunggal anak mo ket no adaman dagiti maupupay gapo iti daytoy nga mapaspasamak. Iti daytoy nga panawon Apo sika iti mangipaay iti bilag kadakwada kang runaan iti na espirituan. No adaman Apo dagiti kumapkapoy saan laeng nga iti bagi kan kastamot iti pamati. Apo sika ti mga arakop kadakwada sika iti mangipaay iti nananay nga bilag nga kasapulanda. Ket Apo atoy nga tunggal may sa kada kami agyaman kami ti gundaway nga agmaymaysa kami tatangag sapa nga mangikamang kadagiti pamilyami mangikamang kadagiti kakabsat mi Apo Dios nga saan nga namatiken ka. Kat Apo si kaladta iti mangipaay Apo kadakwada iti nananay nga na espirituan nga bilag. Kat iti daytoy nga gundaway agyaman kami kat bendisyonam Apo dagiti amin nga aramidan mi kasagtultuloy kami nga agdayaw ken ka. Ken kang runaan Apo iti saom nga maiburay dawaton mi iti panangisaganam. Iti puso ken panunot mi tapno si aayat kami nga mangawat iti panangkorektar mo kada kami. Babaen kadagiti sasaom nga manggagan mi. Kastamot Apo Dios ikamang mi iti mangipaay iti mensahe nga sika iti mangpulot iti ngiwat na. Tapno dagiti saom nga kasapulan mi ket isuda Apo Dios dagiti maibalikas na. Madaydayaw ka iti daytoy nga gundaway ken iti daytoy nga aldaw ket gaputa amin dagitoy dinawat mida itinagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture for today is found in the book of Philippians chapter 4, verses 1 to 9. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel. Along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely,
Whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. The word of the Lord. Naimbag nga agsapa, iti tumunggal maysa, kat sapay ko si iisom. Iti tumunggal maysa nga adaan iti puso nga siraragsak. You know, yesterday, adati maysa nga nang awisan na kinyak nga speak in partnership with the Happy Hearts International nga kadagayang people tayo di Valenzuela, Zone 1, iti Metro Manila District. Kat may isa kadagito yung nga natarantan mi kat about mental health. Kat itinitod kanya nga topic about religion, spirituality, and mental health. Kat nailawlawag ko kadakwada, kasi nailawag mo't lang dagiti medical doctors to yung nga Nazarenes. Nga dito kat it's a holistic thing. Kat iso dito iti may isang palpalagip na dito yung maramdamang nga matalantan tayo on how we excel in our faith in Christ Jesus. Iso nga tatangag sapat ipagtutungtungan tayo, excelling in our faith in Christ Jesus. Lagi po tayo nga dito yung konteksto kasi ituloy ko dyan na ibingay di last Sunday about the surat ni Paul kadagito yung nga namati ijay Philippi. Kat isumot lang ti pagadawan tayo ti adal tata palagip kan na panakitungtong ni Apo Diyos kada tayo. So ti saludsod, kas ano tayo nga ag-excel, kas ano tayo nga ag-progress, kas ano tayo nga ag-mature iti, kas tayo nga agbiag ka nagpamati ka ni Apo Jesus. No kitaan tayo di konteksto di in surat ni Paul. Remember nga ni Pablo, in surat na natin nga letter, da isuna di kulungan. He was imprisoned because di papati na nga kamakitungtong kadagito yung nga mangidadaulo iji bismisunan na. Kat gapu ijay, mabalin ko mga mawaya-waya ni Suna, ngamin papilit na natatap na maibingay na tisasao ni Apo Diyos kadagito nga leaders during that time. Ngamit na ito nga nang surata na, adamot lang dagiti nang encourage na kadagiti kakadwangan na mati di mun una. So if you would open your Bibles in iti Philippians chapter 4, makita tayo iti dito nga partiti in surat ni Pablo nga palpalagip na. So mga jirugin na di verse 1, hoste, di Greek ko na nga therefore. Nukas pagarigan therefore, kuna na, adagarod ti inmun una nga inbagana, tapno dumanon iji nga conclusion na. Nukas tagarod, kasi kumano Ilocano. Kat iti bagbagan ni Pablo, iti dito nga sitwasyon in chapter 4, inrugi na gamin nga nakitungtong kadakwada in chapter 3. Nga dati nga adalan tayo kuna na nga idi Sunday na ibagak nga daytoy nga entitlements na kuma. Kuna na nga awan ti usar na dagito it becomes a rubbish to him. Gapu iti sukat na gamin di nakita na ti kinaimportanti iti panagpamati kan panang surot kani Apo Jesus. So ngam amin dagiti background na accomplishment na haan na nga maitapat iti panangamamo na kani Apo Jesus. Dutin baga na dito nga ikat nakita na day diferensya di pamati nga din makalan na nga dito nga panaka di nabiyag ka namnama resurrection kat iso dito tinakita na kani Apo Jesus. Kan may sapay makita tayo nga he doesn't consider himself nga he have achieved the goal iti panagbiag the price of the high calling. Iso nga ongoing journey. So nga oray kada tayo di reflectak idi may sagsagan na dito nga sermon tatangag sapa. Apeng agpaiso nga dagiti mun una nga namati. Tadi J Outreach tayo binanga din ipunpun by the way ipunpun ni Sister Rowena, one of our members in J Outreach. Dagamin tinamit ko nga kakadwa da Bishop Chungalaw nga nagrugrugi iti ministry ij Hong Kong as part of J may sa grupo nga mutayo. Kat iti may wagbagana kat obserbarak dagida pag-istoryaan mi tamamok dagita taong mention na. Kat na-realize ko nga dagiti nga mun una nga namati, iso da nga di talaga nga nakirigrigat jirugrugina. Ngam idi nagnamay damot tan ti panagbiag, awan damot tan ti ministrin. Awan damot tan nga gibingbing iti sasao ni Apo Dios. Duma, they became business person, met tumultulong da ngam kamuno how are they in their calling as God has called them. So nga dito ti may nga palagip matlang. Nga kada tayo nga namati, we keep on pressing on toward the goal. Habang andito pa tayo sa mundong ito, we have a vision towards God in heaven. Kat sapay ko masaan ito yung ibatande nga sirmata. While we're still living here on earth, adaan the benediction of eternal life, adaan dagiti pamendisyon ni Apo Dios, ngamkit kita ito nga hanting nga maliliwayan day, ibagbaga ni Pablo matlang nga pressing on toward the goal, nga mapan ka ni Apo Jesus. And to fulfill, ayab tayo dito about daga.
He calls the Philippian church to think in this way. Dito yung makikita tayo ij letters. Apa yung nga ulit-ulitan ni Pablo J, think in the same manner. Ramdama, kitan tayo ni dito first part iti passage niya, na nagkontra ni Wida ka ni Sintiki. Kat maawatan tayo kuma, nga dagito yung ibagbaga ni Pablo, may sada kuma ka ni Apo Jesus. Drop the differences and be one. Makita tayo matlang in chapter 3. Ngayon baga ni Paul nga suruton dak akas surusurutok ni Apo Jesus. Yesterday, may isang discussion mi kunada nga, bakit kailangan mong alagaan ang mental health mo? Kasi nga, maraming sumusunod sa'yo. Karkaraw kinya tayo nga naununa nga namati. Kan mangidadaulo ti pampamilya tayo, mangidadaulo ti organization, no inaman tayan tayo, kan mangidadaulo ka dagiti most importantly, dagiti namati nga sumarasaro no. Kat iso nga dito, kina-importante na nga, we become imitators of the people whom we are following. First of all, because they are imitators of Christ. Datayo matno, may ikanda ti leadership responsibility, mas agbalbalin tayo kung mga Christ-like. O mas asidig tayo pa yung kumaka ni Apo Jesus. Then baga ni Pablo, contrast na in chapter 3 matlaang, that they may avoid nga tultuladan. Dagiti tattao nga awan ti Diyoson da, at ti Diyos na ngay kat dagiti tiyanda, kan iti turong damot lang kat distraction. And tiniti matlaang makikita da, kung nadang alo dagiti na arami da diti rabaw ti daga, ngam only to their shame. Tamo tayo nga dagiti awan ti Diyoson na, handa nga namati, amo tayo titurong da, into namatay dan tumatlangan, na ibasar ti sao niya po Diyos. Because they think about early things. Dagiti temporary nga banbanag diti rabaw ti daga. As we are extending iti diti nga mapaspasamak, iti mo nga makikitan dagiti rumrumar nga adati ugali tayo, rumrumar dagiti mas importante kada tayo during these times. So dito ti bagbaga nga ron ni Paul as part of this context nga Paul holds to the promise that Jesus will change the body of our humiliation to be conformed to the body of His glory, according to the working by which He is able even to subject all things to Himself, in verse 21 of chapter 3. So nga ibagbaga ni Pablo nga we are citizens of heaven. Hanan nga citizens lang dito secular world, dito cosmos nga kunada, dito rabaw ti daga. No di kat amo tayo nga dati turong tayo. So ti saludsod garod, how do we excel in faith? Diti kontekstong baga ni Paul. Di part iti surat na. Umuna nga kita tayo, we can excel, we can grow in our faith walk, we can be excellent in our faith walk if we stand firm in Christ Jesus. Arun dagiti kakadwa nga mayaw awan iti pamati da, lumamlam miis nga kunada, iti pamati da, gapu iti dati nga pasamak. Now, I think this is part of this shaking, the way I see it. Ipalpalubos niya po siya nga ma-shake. Itibiyag ti tumunggal may sa tirabaw ti daga, tapno maumwan nga talaga, no anya nga talaga ti mas importante kada tayo. Are these temporary things more important than the eternal things nga pagayatan niya po Diyos? So even kasto ti pagdadalyasatan tayo, we stand firm in Christ Jesus. So anya tiket ko nga sa dito ti panakawat tayo, we do our best to be worthy of our calling as Christians and true believers and followers of Christ as we hear and obey God's will through His Word. Kasano tayo bagamin nga be worthy of our calling? Nya teramidan tayo. Nya kunana ni Pablo in surat na in verse 1, kakabsat ko napatag kay unay kanyak ket mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ken balangat ko. Isut gapuna ay ayat kakakabsat nga agtalin naed kayo as iti tibker iti panagbiagyo iti apo. Agtalin naed kayo nga si iti tibker. Very challenging tadagi kakabsat tayo in other parts of the Philippines. Like example, the ministroan di webinar di Calman, di Valenzuela, Calabarzon area. Kat isi-share na dagiti mapaspasamak nga kinyada nga talaga awan ti makarumar nga basta-basta. Dagayla ang essential people kat manunga mansdan nga na lockdown or dagida naka ECQ kadagiti areas nga nangato iti cases da iti COVID-19. Kat iso jay bagbagada kinyami isi-share da di group nga it's a safe conversation nga dagitoy da nga kat mang challenge kada tayo matlangan na mati. Inya kadwan dagiti nangkukot maparparanoid da no dagiti symptoms nga kasla dati panatang dati ante o kan trangkaso. Tanong pates ka, naturally, it will become positive ta similar ti symptoms na.
Ngam iti daytoy nga mangmapaspasamak, we still agtalinaed, stand firm. Nya iti pamati tayo anyaman ti mapasamak. Then na-share ko idi garod nga de pastor nga may isang amunan nga na tamaan ti COVID. Napan nagbinministro kit di iti salvation, ya. Kadagiti kakadwa na nga pasyente di hospital. And idi napan isu na at least naaramid na ti amuna nairamid na jay papaaramid ni Apo Dios akas jay nang i-report iti de nga article. So iti daytoy garod nga mauawatan tayong enbaga ni Apo Jesus agtalinaed tayo. We will face challenging moments. Nya karkaro-garo dagiti konteksto dagiti tattao nga awan ti pagtrabahuan da, awan savings da, anya kay paggalaan da piman. Iti pag jikanan da, ti inaldaw-aldaw. Adi kas ano pa piman dagay before COVID ket talaga nga marigrigatan da. Pagalaan da ngay. Nya ano nawan ti maited ti gobyerno so kun ada piman let's pray for our local leaders. Nya nga dagitoy da nga paspasamak because again, even kadagitoy da nga paspasamak ipapapati tayo nga agtalinaed iti pamati tayo kani Apo Jesus. We do our best to be worthy of our calling as Christians. Nga oray ti nga pasamak diti nga lubong tayo itata. Kristiyano tayo latang agbalbalin nga silaw, agbalbalin nga ima kan saka no kasano tayo mga tumulong kadagiti agkasapulan. Nga I was sharing iji kakabsat tayo di binanga nga dinay di iyat na nga talaga din na mati. Ay wadala tayo bumadbadang. Taday garod, paspasalamat na kada kayo kakabsat nga tinmultulong, nang itid dagiti maitulong tayo, whether financial or dagiti natnateng, nga patulod. Salamat kung dagiti kapamilya tayo, the family ti Ursua, EJ, Binanga. Kat dagiti makita tayo nga that's part of our calling, worthy of our call, nga aramidan tayo. May kadwa, we hear and obey. We hear and obey. Diyan baga ni Paul nga adang iti joy, especially kinyami nga ministro, pastors, ngono dagiti ministro ang mga tattao kat makitkitam nga maibanbanag da dagiti plano ni Apo Dios ti panagbiag da. And they are getting blessed by that calling intalak ni Apo Dios kadakwada. By the way, salamat ka dagiti biag dagiti papastor nga hakadwak. This month is Pastor's Month and Teacher's Month. Duwa nga nagsamay. So, salamat iti biag ti tumunggal may. Sa din baga ni Paul nga there's joy, di rag-ungay. Nga makitam jay inirigrigatam ngayon kararagan, binagbagaan, inbingbingayan, binayable study, kailangan kaunsilan, nakitam ti nagbaliwan da. Nya ti makapaladingit lang kat inarami mo amin ngam awan latat nagbaliwan na. Ngam dagiti nga paspasamak, still our crown. Iso nga nati agtalinaed tayo. Agtalinaed tayo kani Apo Jesus. Di we stand firm. Be worthy of the good news nga nangagan tayo. Nga mangibagbaga nga datayo nga ikat Kristiyano, datayo nga ikat anak ti Apo. Diyan pagagarod ni Paul, nga imon una, kadagiti nag-apilaan na, kadagiti Philippian Christians, iji chapter 1 verse 27, kuna na pangpangasiyo. Hanyo ibabain kuma iti panakaisalakan nga namamuyo kani Apo Jesus, the good news niya. Kung iso nga kuna nang oran absent ka nga makakit kita ka na kayo, nakakulong guard iso na. Ipapapatilat ta kuma nga da kayo iti example iti namati. Iti ayan nyo itata. So kada tayo let us become an example iti pagtatrabahuan. Nya dagay ayan tayo iti community of being the light and salt of this world. Even iti deti nga pasamak iti community tayo. So how do we stand firm pa? If we become worthy of our call, we hear and obey. Remember the Gospel of Matthew in chapter 7 verse 24 to 25. Kunana, everyone therefore who hears these words of mine, the parable of the wise man and the foolish man. Kat ibagbaga na nga those who hear and obey. Dangganda ti bagbaga ti saon ti Apo, ti bagbaga ti Apo kadakwada saran to aggunay. Baliktad gamin ti tao ya, gunay nga gunay, saran to agdengeg. Korektaron tayo gawin di ka panunutan nga ginmatang kati gadget gay kuti-kuti-kot ang tinadaal sa kanto kinonsulta di manual, di ba? Kasi ti ugalit ti maminsan nga Cordillera, siguro halangan di ti Cordillera kasi nga kapanunutan ara-aramidan ti diskarte tayo into no nagka-problema sa tayo dumawdawat iti council ti saon ti Apo kan kadagiti leaders tayo nga namati. Yan no may sublimot lang kat datakomot lang mat gamin di adit akong dinengeg. Hanto yung inadalpay. So, muna nga dalan tayo di pagayatan niya po Diyos. So, may I appeal to you, kakabsat. Iti dito yung mapaspasamak MMGCQ tayo dito lugar tayo. Uri no anyaman nga sitwasyon. Saan tayo ko mga liwliwayan nga agbasa, kan utuban, kan agmeditate.
Nya iti sasao ni Apo Dios. Ta isuod ti kalawagan nga panakitungtong ni Apo Jesus kada tayom amin. Numaliwayan tayo iti panagbasa iti Biblia. Ureno dagay-dagar, nagadon ti pamayan ni Apo Jesus nga makitungtong. Ag-post da iti Facebook wall mo ti verses. Nya dapat ti apps nga rumrumaron di phones tayo. Nga mabalin nga mangpalpalagip ti verses. Kat maminsan kas lang amukon dayta kung kuna tayo siguro. Nga masapul nga denggen tayo ta dagitoy dagay ket pamayan nga makitungtong ni Apo Jesus kada tayo so that we will hear and we say nga we obey nga hanti nga dinengdengeg nya. So nga masapul nga adalan tayo denggen tayo so that we can stand firm. Anya nga tatibagbaga ni Apo Dios king ka kinya tayo ti lugar tayo iti deti nga pasamak itata. Ito ayan tayo. So God is speaking to each and every one of us. So first up now we will excel in our faith walk with God. Yeah, we also stand firm in Him and we also live in harmony in Him. So nga makita tayo living in harmony in Christ Jesus. Now nakitungtong iti dito nga letter ni Paul in verse 2 and 3 kunana ipakpakaasik kada kayo. Ivudjas kan sintiki nga agtunos kayo kuma akas agkabsat iti Apo. Kas tamat king ka ang mapagtalkan a katulungak. Kayat ko matulungam dagitoy dua a babae. Impasnek da iti itinmulong kanyak iti panakaisaknap iti ebanghelyo. Agraman ni Clemente ken dagiti amin a katrabahuak a nailanad iti naganda iti libro ti biag. Living in harmony in Christ Jesus. What do I mean by this? We live in harmony in Christ Jesus when we live in peace with everyone around us, especially on our family and fellowship as followers or disciples of Christ. You know, iti conflict, it's a normal thing nga mapaspasamak. Even iti pagkakaduan dagiti namati. Taada nga ro dagiti haan nga pagtitinunusan. Ngam ti bagbaga ni Pablo dati duwa nga kakadwana nga nang irugrugi nga nang ibingbingay iti banghelyo ng tultulong kinkwana. Kat diti gapu iti panakaiwaragawag ti sao ni Apo Jesus. Masapol garud nga agtunos kayo. Tahan nga napintas nga dati nangag tayo, nakikita tayo nga agkikinnaso nga agkakamiyembruan iti unag ti simbaan. Nya dadag iti nagkinnaso gapu iti lote iti simbaan. Nang nangag ko dagi dyan, nakikitak dagitoy da. Nga paspasamak dito dabaw ti daga. Nuhaan hang agtinnonos. Iti dua nga pamilya or no talo nga pamilya nga nabaybayagan. Malaglagip ko nga talaga ni Bishop Pultik niya when he was assigned iti may isa nga parish ang kabibagano ay na nga may bagbaga na kinyak nga idipadi pa lang iso nga naka-assign. Kat aramid kumatam amin nga amok ngayon bagat ti Biblia nga panang settle ti conflict dati dua nga pamilya ti unag ti simbaan. Ngam nabaybayag da, naduduogan da apo yan. Handalata nga mapagtunos ko't ibagbagagaro ti saon ti apong agtunos na tapnohan nga makita nga agsisina dagiti Kristiyano. Ngam kuna na talaga nga challenging tawarin no inat na asenak nga parish mo na ni Bishop Pultik Idipadi so na talagang ada iti conflict kadagiti agkakadwa. Ora ba't kinyata yung nga namati? Nya dadagiti banbanag. Apay pagkapuan bagamin iti conflict. Dito ni Sintiki ka ni Evodia talagang padpada na sipa ng imagine ko, padpada na nga dominant A. Nya? Napapati da. Tawadang ba't gamin di ugali tayo niya, di katatao tayo. Nga adati napapati nga ugali niya. Kat mabalin nga tim imagine agin kinontrada. Ngam kitan tayo di whole letter of Paul, ibagbaga ni Pablo nga agtutunos kayo, ibagabaga na nga. So nga isa-suggest na dito nga letter nga iti Philippi during that time, adadagitihan nga agtutunos. Ngamahan ba't ka doctrinal iti pag-aapaan da? No di kat adagamin dagiti pagdiferensyaan da. Nya dagiti nga pagdiferensyaan nga maadal tayo matlang. May isa nga truth nga akseptaran tayo. Most churches experience conflict of one sort or another. Adda iti conflict. Unag to pa iti balay, adda. Ore nun to pa'y pagtrabahuan, adda. Ore iti unag matisimbaan, adda dagiti nga mapaspasamak. Di ba dadagiti mga tayo nga, wak anak man no Kristiyano dadi. Yan, doy di iyat na mo. Wala na. Idikal man, I was shocked with one of our young leaders. Nga kuna nga dati organization nga nagapan na, nga talaga nga hangag kinaawatan de simbaan.
To the point nga, han nga amo dinanang na nga may nga elder di church da, no at paglugaran na, edi simbaan during that time. Kat kunan dati nga yung people, very challenging nagkaputak latay di pamatik kaniya po Jesus. Because there will always be conflicts. Adalang kinya tayo no yung kastato yung amang handle. My mentor will always say, dagitis conflicts, normal dagita. Kati ikastato yung amang resolve ka dagita nga conflicts is loving confrontation. And I've preached about loving confrontation dito eh. Nga tikasta tayo nga mang-isettle kat di kasayaatan nga pamayan nga han nga ngin nato ti boses pagtungtungan nga nasayaat no kalmado ti duwa nga partidos. So iti ti mawawatan tayo nga even no nyaman nga organization if in the church and in the family ti conflict no inaman ti mapanantiw adda iti conflict. Nga manya ti kung kunan na dito nga idea tayo nga maadal tayo umuna people tend to form different opinions. Adam amin ti ideas tayo, dati perspective tayo. So nga adto kas pagari ganito ayan tayo niya, we have a board. And I like nga dengdenggan dagiti sides, dagiti naduma-duma nga sides tayo, ti makikita tayo nga perspective. Sa tanto agditi nonos nga agagri. Apay, may met gadenggan tayo nga exhaust nam amin ti possibilities. Sa kasdi nga idea, iti makikita tayo nga dagamin ti naduma-duma nga opinion tayo. Ngam sapay kumadagiti nga opinion tayo nga ikat saan lang for personal gain. Di lobo nga panunot, sinungan di maalak sa. Haan nga kasi nga panunot. Ibagbaga tayo opinion tayo tapno, mas makatulong tayo pa'y iti daduma. So first, people tend to form different opinions. And naglaka nga ibagbaga dagiti opinion tayo. And we believe nga datayo ti usto. Dito yung ti problema gamin nga. Nung napapati, imagine ako ni Ivodja ka ni Sintiki, napapati nga isurat ti usto. Ngunod tayo nga mangdangdangag siguro. Awan, dagito'y, di lang mo't kahit nati masusurot, haan nga di talaga nga pagsayaatan. So if you win an argument and lose the friendship, who lost? So nga day may isang concept nga naadal kumot lang iti leadership. Nga, ora no maabak ka iti tungtungan yo, na-save mo di friendship yo, then I'll stay with the friendship. Di ba, tado pa mo ti pagtungtungan. Kaysa nangabak kang agpaiso iji decision mo, gurgurahan na kamot di kadwam. Yeah? Dagiti nga concepts nga maadal tayo. Second, the church is at war with the cosmos. Unan jay, may isang sermon writer, nga the cosmos, dati lubong. Tagamin dati lubong, kumunkontra nga talaga iji pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga may conflict tayo iji na inlubungan nga panunod, talaga nga kumontra, tina espirituan na the godly nga panunod nga pagayatan ni Apo Diyos. Ulit-ulit ak the example. Dito lubong, bagada nga it's legally right to divorce your husband, to marry same-sex gender or the same gender. Inya? Ngayon iti Biblia, kung nanamot, it's morally wrong. It's legally right. So dito bagbagan ti lubong nga, di ba liwat legal mat iti sangwanan dagiti lintag tayo ti dabaw ti daga. Ngamhaan ngam amin nga lintag ti dabaw ti daga, kat na Christian one. So nga dagito nga nakitkitaan tayo nga we are at war. Nya dito gamin nga gimong datayo nga namati kat we will be in conflict as long as we are here in this fallen world. Oray iti dito nga lasag nga adaan tayo tata. Nakapoy nga talaga. So dagdagan tayo dagiti may palpalagip nga we should be filled with the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. Taadita kung kaya on our own strength. Tanong gamin ipapapati tayo, i-diskarti tayo. Back the Sunday, i-diskarti tayo nga kinatao, pumalpak. Kung natin yung alimsot, ng ano dagiti maatalam nga tattao, ano ti manggurakin ka, kat tayo, din udom yan, maiturturod da nga kasaykat, just for their own personal gain. Ayupay. What profits a man to gain the whole world but yet loses his very own soul. So kay bagbagan ni Pablo iti Philippian believers nga agtutunos kayo like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. In chapter 2 verse 2. So nga may palpalagip nga apay nga na amagam din am amagam siniyat may amagam din am amagam. Gapo gamin di ayat nga daking ka, nga inted ni Apo Diyos, gapo ka ni Apo Jesus nga dakada tayo. We are like-minded. So nga nagiti pagsusupyatan, pagdidiskusunan,
Inya nga ikat sapay ko gapu gamin ijay kunan ito ni Pablo niya. Agtunos kayo kitdi. Tapnuhaan nga mayaw awan de importante nga ramidan tayo nga mang iwagaragawag iti ebanghelyo ken mang iamammo pay kadagiti napukaw kaniya po Jesus. Dito ti mapaspasamak in organizations like in churches. When people are not growing, like a family, no awan ti barbaro nga baby, ubing, di ba di atensyon da nga ikat, agikinontrada ti unag ti pamilya. Tunag ti simbaan, no awan mat ti barbaro nga namati, nga lalagaan, babe in Christ. Agikinita da, kat agikinagat dakit din yung unag niya. Agikinita da ti pagkapuyan ti tumunggal maysan. Taawanan gamin ti pangifokusan da. Have you noticed this? Nung pamilya nga ikat, adadagitihan nga pagkinawatan nga ti baby, mapandi atensyon di o baby nga alagaan. Kasi mat lang ti simbahan. No awan iti daduma nga panunutan tayo nga may asidag tayo kaniya po Jesus, arabidan tayo tapno, awan nagkikinita tayo kat awan nagkikinagat tan diyon nagtisimbahan. Like in any organization, hanlang ato nagtisimbahan. No awan ti production ti may nga kumpanya, agkinita daan iti pag-aapaan da. Like, this is funny. In the Philippines, dadagiti tattao nga senators tayo kan congressmen. Awanan ti makita da nga mayat nga development, akikinita dalangan ng tapno kikinaso da, tasaat di amayan di oras ya kwarta. That's my opinion. That's the way I read politics iti Philippines in Congress. So, dito ti man-adal tayo. The church is at war with this world, this cosmos. Now, iti may sapay nga ma-adal tayo, nga may palpalagip, kuna ni Pablo, rejoice in Christ Jesus. Kas ano nga ag-rejoice ka? Kat ni Pablo nga mismo nga nang isurat ito'y kat ibagbaga na nga rejoice. Nya? Marigrigatan iso na jay kumakan, amuta ti kulungan. Awan pa yung mati nakapadpadas, siguro ti na ikulkulong dito niya. Kansapay ko maawan ti mang padasan. Yeah? Ngam dagiti na bisita medyo kulungan, kitak kan dagay nagapafut ti kulkulungan nga kakadwa. No, istoryara dagay kapadpadasan da medyo ako na kayo nga narigat ba ya? Kung mabisitaam di kulungan, di ba? Ikat may sa iti pagturugan na, no sika iti na ipakpak ijay, agbirok ka ti pagturugan mata, napisto-pistuan, na dati maturog di baban iti sirok ti pagidaan, no dagay mo unang natatangan, na beddan, di ba? Asimat, dati authority dagay di unang mati kulungan. So iti dayto nga makikita tayo. Rejoice in Christ Jesus. By the way, second point nga na ibaktat tay, living in harmony, dinmawat ngay ni Pablo iti tulong amamuna. Yoke fellow ko na. Kahit nangasawan kalibol na nga mature. Tano yoke gamin no nagay nagfa-farm, di ba? No yoke ikabil da jidwa, masapul balansi di baka nga mang igoy-goyod mang arado. Nya? Kat yoke titawag na dingay. Kat dito nga yoke garod, masapul nga kalibol mo, no basbasit, sika nga natatayang marigatan ka nga bagkat. No nangat nga tumat, sika matlang marigatan nga basbasit. Yeah? So the same thing, masapul nga kalibol. So ako na ni Pablo nga, may yoke fellow. Nya kadwak, tulungan dak iti daytoy. Nga hangaan nga mo, no sino di magbaga ng kadwa na, mabalin nga ni Luke, mabalin nga ni, no sino naman tinakadwa na, awan tinbaga na di Biblia. No sino na daytoy. Ngam ibagbaga na iti yoke fellow na nga, sika nga mature nga leader dita. Bagbagaan man, tulungan man, dagiti nga duwa nga babae ta agtunos da. So nga datayo mat nga na Kristiyanuan, kan Kristiyano nga natataangan. Nagkamang datayo, kada tayo. Tilaglagipon tayo nga kinanayon. Kas ano dang agtunos. Tapnuhan nga may awan di pa mati da. Nya? Kas ano nga agtunos. Takunanang dito yung garod kat, na isuratan itinagan na ti libro ti biyag. Tapat pada da nga namati. Bagbaga ni Pablo, pada kayo nga namati. Haan kit di nga dita pagkunkontraan nyo ti mga awan iti dapat nga ramidan iti paparamid niya po ti simbaan uno kinyato nga na Kristiyanuan. Nga tattao. So rejoice in the Lord. Yeah? How do we rejoice in the Lord? Makita tayo iti rejoicing in the Lord in verses 4 to 7. Kuna nakankanayon kumang agrag-o kayo iti apo, kunak manen agrag-o kayo. Kuna ni Pablo. Ipakita yu iti kinaanos yu kadagiti amin at tattao. Asidegan tiya ay iti apo. Awan kuma iti pakadanagan nyo, ngumtunggal agkararag kayo iti Diyos kat agdawdawat kayo, di yu liplipatan ti agiyaman kenkwana.
Ay wanan kay tu iti talna iti Dios di matukod a panunutan ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo iti panakikaykay sayo ken ni Kristo Jesus. Isu nga deti we rejoice agrag-o tayo nga kanayon. Imagine ani Paul nga naikulong kunana agrag-o kayo. Datayo met nga tanga siwawaya itatta. We rejoice. Now, I gave a statement here. We rejoice in Christ Jesus as we trust and entrust to Him everything that we are going through, and we feel that peace that comes from God. Then, naibagak ka ni Sister Rosel, tadagarod de kaugalyan tayo inya, kat ijay gamin umunagan ijay binanga, medyo maka-offend ta, sinpanunagan yan, nag-set up da iti pagsugalan niya, di sango-sango ti paggimgimongan tayo katagi inom da. Yan ngay kat oray ni Sister di kakapsat tayo, mariribukan da ngay. Kat di night nga before ngay punpun, hanak nga makaturog-turog, Lord, ikaman ti kapya da giti nga kakapsat matlaeng. Ta day kastada, nga di kasayatan ko mga pumayanti pa ng idulin ti ayatan nga kapsat, nga muna na ngay kat maisimpa. Grinat mat niya po Diyos ti jay. Isu nga dito iti may palpalagip mat lang kada tayo. Nga even kada gito da we can rejoice. Kat di naipunpon idi Friday. After that, madlaw mariknam day peace niya nga nagapukan niya po Diyos. The peace of God that comes upon us. So iti dito nga mang ipalpalagip kada tayo. Nga we rejoice in the Lord. We rejoice in the Lord. Kuna ni John Wesley, may isang amaan tayo ti pamati, which is our roots matlaeng. Sour godliness is the devil's religion. Saludsod, are you a happy Christian? Kita man jiro pa na no, di kamamay mo no, happy Christian na itaw, no maliliday nga Christian. Nya, oray, diniti nga pasama ka. Agtalinaad kayo, kunani Pablo. Kan kada tayo matlang kitagrag-o tayo. Di itiniti nga panag-Kristiyano tayo. So, gusto ni John Wesley nga nagad-ado tinaparasan na nga persecution kasla ka ni Pablo. Idi ewarwaragawag da iti pudno ken nagapo ko ni Apo Jesus. They bat lang gamin iti panawon da iti panang amuda nga ikat asidegan di ay ni Jesus. Tatanga panawon tayo mat adamat dagiti magbaga nga asidegan ti umayan di second coming. Ngumin baga ni Pablo nga winarningan dagiti Thessalonian Christians nga sinmarot na gamin nga ngagtrabaho ta. Agsagana tayo kiti nga aguray. Hangna kaset ti bagbaga ni Pablo ditoy. Bagbaga na nga, baga na to pwede Thessalonians nga nung kagtrabaho katang kamangan. Kanin baga na nga uray siya nga ministro kuna ni Paul niya nagbalin nga tent maker tapnohaan nga may pakita na nga example kada gitoy da nga Thessalonian believers nga aggaget kayo tapno ngay ada tirag-o tayo Did you know that when you accomplish something even today in every single day, that contributes to your good mental health? Uray kada tayo na Kristiyano. No, adadagiti mararamidan tayo ngay ti may sangal daw. Uray kasuti paspasamak niya. Ngay kat talaga nga maipakpakita nga we are productive. Kat iso na ito ti bagbaga ni Pablo nga, saan tayo kiti nga mayaw-awan iti na ito nga kapanunutan. Asidagan, ang tayo mo, no, kanong amay ni Jesus. Ngam ti importante, sisasagana tayo nga ganasan tayo, at ipanagbiag tayo akas Kristiyano. The peace of God, the shalom, haan lang nga di absence of violence, ngam nito talaga nga in harmony iti amin nga mapaspasamak, iti panagbiag tayo. Iso nga dito nga palagip kada tayo nga bagbaga ni Pablo. Our minds tend to be conformed to this world and need to be transformed. Masapol nga mabalbaliwan iti kapanunutan tayo. Biro kon tayo di pagayatan ni Apo Dios even at this time. This is the right time for us. Nga iklaro, anya ba ti pagayatan ni Apo Jesus kada tayo? Itata. So nga sapay kumahan tayo nga agdandanag, kadag iti banbanag nga mabalin nga pagdanagan, nga mipalpalagip ti saon ti Apo, hanggang agdandanag. Ti pagayatan ni Apo Dios, iso daytoy iti palpalagip na kada tayo. Now, iti daytoy garod nga ibagbaga ni Pablo, adadag iti duwa nga bandag aramidan tayo. Umuna, think about what is true, honorable, just, of good report that is worthy of praise. Panunutan tayo kuma. Namnaman takukod, dinasasaya at ibanbanag. True means we are depending on God's word, the truth.
Nya? Honorable also would refer to kada tayo nga dangay ti wisdom, kadagiti kapadpadasan tayo nga sursuro niya po Dios. Just nga ikat di kasta tayo nga tumulong fairly and equally with dagiti kakadwa tayo and honestly, that is being just. Panunutan tayo how lovely it is nga laglagi po nga dagiti kakabsat tayo kat maliklik na nga ayat damat laang. Something with good reputation or repute. Nya? Dagiti nasasayaat nga banbanag nga panunutan. Or virtues nga mabalinto nga panunutan nga kunana iti sao ni Apo Dios matlang. Ngayon baga ni Pablo. Kamao dyan na nakakabsat ko, panunutan nyo laang dagiti banbanag anaimbag, kan may kari arauman, dagiti napudno, natakneng, nalintag, nadalos, napintas, kan nadayaw. In verse 8. Palpalagip na kadatayo na ito eh. Think about those things. Gagagaraan tayo nga panunutan. Saan tayo nga palubos nga takawan ti oras. Laang ito nga kita tayo iti or takawan ni Satanas ti oras tayo kung akuma. Iti banbanag nga pakakumikuman tayo nga hanbat nga productive. No, kita nyo day Facebook hours. Or dagiti banag nga maminsan we catch ourselves. We check ourselves. And also, in baga na nga last verse, ipakat yu, dagiti inadalyo, ken inawat yu kanyak, dagiti nangegyo asinao, ken nakita yu nga inaramit ko, ket adanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Live out what was learned, received. And datin baga na ito yung matlang seen from your God leaders. Yung nakikita yu kung ni Pablo kadagiti Filipos nga namati, nga nararamid ko. Kat kuna na dagiti kada tayo maadal tayo, kadagiti godly leaders tayo. Dagiti mangi dadaulo kada tayo ti panagpamati tayo. Let us acknowledge that there is always a danger no may awan tayo, no saan tayo nga pagbiyagan dagiti banbanag nga nawawat tayo, nang nangagan tayo. So nga panpanunutan tayo dagito, panpanunutan tayo matlang inal daw kas ano kata nga ibiyag daytoy. In my context, how will I apply this? Ngay bagbagan nga sa uni Apo Dios. Dito iti promise ni Apo Jesus kada tayo. The reward for faithful discipleship. The God of peace will present with them, implied in this word, the God of peace. Isu iti mang ipaay iti kapya. The harmony iti panagbiag tayo dilibaw di talaga. Isu nga dito yung ipalpalagip na kada tayo, nga datayo nga namati. Datayo nga sumursurot ko ni Apo Jesus. We will receive that peace when we live out what was learned, received, and heard and seen from our godly leaders. Nga mangibabiyag ti sao ni Apo Jesus. So nga dito nga iti implication kada tayo. Nga datayo nga namati, we excel in our faith in Christ Jesus. When we stand firm and when we live in harmony in Christ and when we rejoice in Christ Jesus. Makita tayo nga we are at peace with God, at peace with our brothers and sisters, kung kadagiti tao rehan nga namati, and at peace with God's creation. Dagiti nga banbanag kat makikita tayo iti panagbiag tayo. So nga dito iti tarigagay tayo itata. And we would say, we need God's help. Yeah? We need to surrender to God's plans and God's will. Tapno we can stand firm in our faith. Yeah, we can also live in harmony with people, and we can rejoice in Christ Jesus when we excel in our faith in Christ Jesus. So dawatak nga tumakder dito mong galmaysa. And if there are any baggages nga manglaplapod nga we can stand firm in the Lord Jesus, or dagiti banbanag nga panpanunutan tayo nga gives us baggage iti panagbiag tayo kung panagpamati tayo about ti daga, or maybe iti kasta tayo nga mangibanag iti pamati tayo iti about ti daga. We should excel in our faith, but we cannot excel if there are things that we haven't surrendered to Jesus. Or maybe hanto nga dinesisyonan nga talaga nga maaming nga rarabidan tayo para iti Apo. So as you would sing this song, may this also be our prayer, personal prayer. Nga kayat tayo, nga we excel in our faith walk with God. We stand firm. We live in harmony. And we also, dati nga may palagip kinya tayo, nga we live out what we have learned.
what we have received. May this be our response this day and our prayer and commitment to the Lord Jesus. I'm giving you my heart and all that is within. I laid it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dream. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. Yes, Lord. And May this be our prayer. I We surrender everything to you. all to you, all to you. I'm singing you this song, Lord, so apo ti tariga kay pinagtangang sama. Si Kaapo Diyos, di magtarabay ka na kami, that we excel in our faith. I count it all as Lord, yes, loss for the sake of knowing you, for the glory of your name, Jesus, be glorified. to know the lasting joy, Even sharing in your pain, and I surrender, and I surrender all to you, all to you, Lord. we surrender, Lord, and I surrender all to you, all to you, And Lord, we just surrender that we may excel in you, Lord Jesus. Yes, Lord, it is our desire to depend only on you and your words, Jesus. And And I surrender all to you, and all to you. Isu apo ito'y kararag ni Nama. We give everything to you. We surrender everything to you. That we may excel, that we may stand firm, that we may rejoice in you. For the sake of you, my Thank you, King. Jesus. Isu apo ti kararag may tatang agsapa. Na ti tumunggal may saka na kami. That we will think of these things and we will live out what we have heard today. Nga dagiti nga banbanag apo ti kararag mi. Akas dumaldalyasat kami ti rito nga challenging times. Kat Lord, tulungan na kami apo nga agbyag nga dintot uway na mati yun sika. That we never give up on you and we stand firm and excel. Nga naman mi, ibabiyag mi apo, dagiti nga nadadal mi, nang nangagan mi, makikita mi apo, kadagiti na Kristiyanwan nga mangidadaulo. Dagiti na Kristiyanwan nga kakabsat apo nga, ada dagiti intalok mo nga aramitan natin na duma-duma nga sektor. Kat pagpagbiyagan da apo, iti karkarim kan ti sasaom ti panagbiag da. Tulungan na kami mat apo, that we will excel in our faith in you, Jesus. Tulungan na kami to stand firm, Lord God. To dagiti hapo, to rejoice in the Lord. To live in harmony in Christ Jesus. Gapu apo, kadagiti dang ipaparabin mo kada kami. Kat Lord, pagbiyagan mi as we welcome you, Holy Spirit. Magministro ka na kami, tata. That you would empower us, lead us, and guide us, Lord God, with your Spirit. Gusto apo ni tarigagay mi, tata. Nga dati nga pa nagbiag mi nga namati. Agbalin nga worthy example of our calling wherever we are as you have put us and positioned us, strategically positioned us. Iti pagyanan mi, iti pampamilya mi, iti lugar ngayon mi, iti pagtatrabahuan mi, kung may naman pa'y apo, iti pangipipanam ka na kami. It is our desire to indeed be a worthy example and to excel in our faith. But help us, Father God, to surrender our pride, to surrender everything that is baggage, iti panagbiag mi, iti nabaw ti daga. And then isu apo ti kararag mi, isu apo ti tarigagay mi tata,
And we would say that indeed, Christ Jesus, we will surrender everything to you. We surrender everything to you, Lord Jesus. All to you. And all to you, Lord. All to you we surrender. And I surrender all to you. And all to you. I'm giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. So Apo, we lay it all down. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. Isu Apo, iti kararagmit ta. We just surrender to your will. We just surrender to you, Holy Spirit, and come and empower us. Tapno Apo, we excel in our faith in Christ Jesus. As we stand firm in our faith in Christ Jesus. As we live in harmony with our brothers and sisters in Christ Jesus. That we may rejoice and always rejoice in Christ Jesus and receive this peace, Apo, nga isu nga inkarim kada kami tatta. Dati garod ti dawat kan kararagmi tinagan ti Ama iti Anak kan iti Espiritu Santo. Amen. Amen. And amen. Palakpakan tayo ti Apo tangag sapa. Let us remain standing. May I ask everyone to join me for the responsive reading. Please read the parts that are labeled as congregation. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Of God. Kararag tayo. Father in heaven, salamat. Tainikan na kami iti opportunity nga agpili, nga mamatikin ka. We thank you that we have chosen to believe in you, O God. To believe in your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sins, was buried, and after 3 days, He resurrected. And gave us this forgiveness and the opportunity, Apo, to live in hope for the resurrection to life. Ngan kastamot, Apo, nga iti panagbiag mi, makita iti panagpamati mi. Makita, Apo, iti takdermikin ka. Makita, Apo, iti dagito nga nang nangagan mi nga sasaom, nga maibabiyag mi matlaeng. As we stand firm in faith. As we also live in peace and harmony with our brothers and sisters, and as we rejoice in you always. Help us to think of all these things, and also to live it out, iti panagbiag mi. Isu Apo ti tarigagay mi, mangrugi man tatangal daw, kan iti daytoy nga panagdalyasat mi, iti daytoy nga tiyempo,
kanti pagtultuloy nga panang tarabay mo ti tumunggal maysa. We just offer to you everything inarabid mi tatangal daw nga si Kaapo Dios iti mapadpadayawan, and the greater glory belongs to you. Sapay kuma tati Apo a mismo a pagapuan ti talna, ikan na kay iti talna iti amin na tiyempo kan iti amin a kasasaad. Adda kuma iti Apo kadakay amin, kati parabor ni Apo tayo Jesucristo, adda kuma kadakay amin. Amen.